चिंतन सानिध्य लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। विषय वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा। वंदनीय माताजी जन्म समय ही भविष्य वक्ता माने कहले जे एक दैवी सत्ता शक्ति रूप में घर को आसी साधारण असाधारण होई ये उत्कृष्ट को प्राप्त हेब जो द्वारा कोटि कोटि व्यक्ति श्रद्धार पात्र हेब। लक्ष लक्ष व्यक्ति यही अन्नपूर्णा दुआरे भजन करिवे। केही भी केबे भी यहाँ आशीर्वाद पाई परिबो। से केबे खाली हाथ रे फेरी जीव नहीं। एक ऐश्वर्यशाली संपन्न घरे जन्म नेवा सते सादा जीवन ही तांकर पसंद थिला। मूल्यवान रेशम वस्त्र तुलना रे गांधी बाबा कथा कही समस्त को खदी पिंधिबार प्रेरणा देउथिले और निजे मध्य ता पिंधुथिले। अन्य मानंको भजन कराइबा, सेमानंको आतिथ्य देवा, सेमानंको सहित सम्मान पूर्वक व्यवहार करिबारे से समस्तंक आगरे थिले। जिए भी थरे तांको हाथरु स्नेह बड़ा भजन करिनेला से तांको चिर दिन पई मने रखुथिला। विवाह परे बहुत प्रतिकूल परिस्थिति रे से सही जमीदार घरे पहुंचिले जेउठी आचार्य जी दारिद्र्यर चादर ओढ़ी जीवन यापन करुथिले। जेमिति पतिंका जीवन सेमिति निजर जीवन। जेउथि प्रति तांकर समर्पण सेथि प्रति निजर भी समर्पण। एही संकल्प नहीं से कांधरे कांध मिसाई पूर्व जन्मर निज आराध्य इष्टंक सहित लागी पड़िले। 24 वर्षर 24 महापुरुष चरणर उत्तरार्ध चालुथिला। जेतेबेले गायत्री तपभूमिर प्रतिष्ठार समय आसिला सेतेबेले पूज्य गुरुदेव 108 कुंडीय यज्ञ करी 24 वर्षीय अनुष्ठानर समाप्ति करबा चाहुथिले। स्वयं निज आडू आग्रह प्रकाश करी वंदनीय माताजी निजर सबु अलंकार निज आराध्यंक कार्य को सफल कराइबा पई देई देले। माताजी लिखिछंती, परिजनंकर ए मां निज जीवनर प्रतिटी क्षण एक समर्पित शिष्य भली बिताइछि। निज आराध्यंक प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करिवार अक्लांत प्रयास करिछि। प्रत्यक्ष दृश्य पटल रे मु देखा नगले मध्य मोर कृतित्व जहा ए पर्यंत गुरु सत्तांक अनुकंपरे गठित होई परिछि ताहा समस्तंक पई प्रेरणार केंद्र होई रहिबो एवं आमर पिला माने उत्तराधिकारी रूपे आदर्श क्षेत्र रे प्रतिस्पर्धा करी उज्जवल भविष्यत समीप को आनिवार देखा जिवे एहा मोर दृढ़ विश्वास। गुरुदेवंक तपर प्रभा जेउठी निजर तीव्र आकर्षण द्वारा चकचक करिथाए सेठारे वंदनीय माताजींक अपरिमित वात्सल्य हृदयर गभीरता को तृप्त कर दिए। माताजी गुरुदेवंक रहस्यमय जीवनर अबुझा प्रहेली बुझी नहेले मध्य एतिकी अवश्य कहि हेबो जे जदि माताजी न थांते तेबे संभवतः मिशन रे एते विस्तार होई न थांता। अर्थात शक्ति नथिले हुए तो शिव निजर लीला विस्तार करि पारि न थांते। पूज्य गुरुदेव लिखिछंती, माताजी भगवान का वरदान भली मोर जीवन रे आसिले। तांको बिना मिशनर उदय और विस्तार कल्पना करवा भी कठिन थिला। से आसीबार प्रथम दिन ही स्वयं को तिल तिल करी तरलाव्यर व्रत नेले। विरोधर तत्व तो तांकठारे जेमिति नथिला। से चाहिथिले साधारण स्त्री मानक परी मो ऊपर नित्य नूतन बराद पई चाप पकाई परिथांते। एमिति होइथिले ना तपस्या होई परिथांता ओ ना लोक सेवार सुजोग मिली थांता। पुणी आज पर्यंत जहा किछि होई परिछि ताहा चिन्हवर्ण भी न थांता। वंदनीय माताजी लिखिछंती जे पर्यंत कष्ट सहिबार प्रश्न उठुछि सारा जीवन तितिक्षार आभास रे लागिछि। गुरुदेवंक छाया रे रही अधिक नहेले भी एतिकी शिखि परिछि जे आगत विपत्ति समय रे धैर्य साहस और विवेक को दृढ़ता पूर्वक धारण करी रखिबा उचित। व्यथा को एभली भावरे चापी रखिबा दरकार जेपरी समीपवर्ती अन्य काहारी को ताहार आभास मिली पारिब नाही। मानव जीवन
ସୁଖ ସହିତ ଦୁଃଖର ଯୁଗ୍ମ ଅଟେ। ଭଗବାନ ମାନବ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ବିପତ୍ତି ବି ପଠାଇଥାନ୍ତି। ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ରହି ରତନକୁ ହସରେ କିପରି ବଦଳାଯିବ ଉଚିତ ସେହି ପାଠ ମୁଁ ପଢ଼ି ଚାଲିଛି। ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମାତାଜୀଙ୍କ ସ୍ତର ଉଚ୍ଚରେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ସହଜ ହିଁ ନୁହେଁ, ଭରପୁର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପାଇଛି। ମୋତେ ସେ ବହୁତ ଉଦାରତା ପୂର୍ବକ ପରିପୋଷଣ ଦେଉଥିଲେ। ତୁଳନାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାୟନ କମ୍ କରାଯାଇ ନପାରେ। ସେ ଅନବରତ ରୂପେ ସହଧର୍ମିଣୀ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କାରଣରୁ ମୋତେ ନିଜ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ଧାରଣା ଉପରେ ଦୃଢ଼ ରହିବା ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେହି ଦିଗରେ ଚଲାଇ ପାରିବାରେ ଅସାଧାରଣ ସହାୟତା ମିଳିଛି। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ତାଙ୍କୁ ସଜଲ ଶ୍ରଦ୍ଧା କୁହାଯାଇପାରେ। ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ହାଡ଼ ମାଂସ ହିଁ ତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କୌଣସି କଣ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ ଖୁନ୍ଦି ଖୁନ୍ଦି ହୋଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭରି ରହିନଥିବ। ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁଥିବା ଲୋକ ମୋର ପ୍ରଜ୍ଞା ଦ୍ୱାରା ନିଷ୍ଠାବାନ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ବରଂ ତାଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହିତ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପାଇଁ ବି ନିଷ୍ଠାବାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ମିଶନକୁ ଅଗ୍ରଗାମୀ କରାଇବାରେ କିଏ କେତେ ଯୋଗଦାନ କରିଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ଘରେ ଯେବେ ଏହାର ଲେଖା ଜୋଖା କରାଯିବ ତ କଦାଚିତ୍ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାତାଜୀଙ୍କ ନାମ ହିଁ ଅଗ୍ରଣୀ ହୋଇ ରହିବ। କେବେ କେବେ ଭାବୁଛି ଯେ ଯଦି ସାଥିରେ ନଥାନ୍ତେ ତ ଯାହା ସବୁ କରାଯାଇ ପାରିଛି ସେସବୁ କ'ଣ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା? ତାଙ୍କର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମୋରି ପରି ହିଁ ସମଗ୍ର ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାରକୁ ତାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ବାତାବରଣକୁ କୃତକୃତ୍ୟ କରିଛି। ମହାପ୍ରୟାଣର ପୂର୍ବରୁ ମାତାଜୀ କହିଥିଲେ, ନିରନ୍ତର ପ୍ରେମ ମମତା ବାଣ୍ଟି କରି ହିଁ ଆମେ ଏହି ସଂଗଠନ ଠିଆ କରିଥିଲୁ। ତୁମେ ସବୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନିର୍ବାହ କରିବ। ମିଶନର ଭବିଷ୍ୟତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଉଜ୍ଜଳ। ମୋତେ ମୋର ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ସ୍ନେହର ଡୋରରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ବନ୍ଧା ଏହି ମିଶନର ସଂସ୍ଥାପକ ଓ ଦୈବୀ ସଞ୍ଚାଳନ ତନ୍ତ୍ରର ନିୟାମକ ଋଷିଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ। ଗୁରୁଦେବ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମିଶନକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ମାତାଜୀ ମୋର ବାମ ବା ଡାହାଣ ହାତର ନୁହେଁ, ହୃଦୟର ଭୂମିକା ତୁଲାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭାବନାର ସଞ୍ଚାର ଦ୍ୱାରା ମିଶନ ପାଳିତ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପାଇ ଧନ୍ୟ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟଥା ଏତେ ସବୁ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ କେବେଠାରୁ ଭାଙ୍ଗି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ସେ ଭାବନାମୟୀ ଅଟନ୍ତି। ସ୍ନେହ ତ ତାଙ୍କ ରୋମ ରୋମରେ ବସି ରହିଛି ଯେମିତି। ତାଙ୍କୁ ମୋ ଭଳି କଥା ବନେଇ କହିବା ତ ଆସେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମମତ୍ୱ ଦେବାରେ ସେ ମୋ ଠାରୁ ବହୁତ ଆଗରେ। ଯଦ୍ୟପି ସେ ମୋ ପରି ବୌଦ୍ଧିକ ଚାତୁର୍ଯ୍ୟର ସମ୍ପନ୍ନ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମମତାର ପୁଞ୍ଜି ତାଙ୍କଠାରେ ମୋ ଅପେକ୍ଷା କେତେ ଗୁଣ ଅଧିକ ରହିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସଜଲ ଶ୍ରଦ୍ଧା କହିଥାଏ। ମିଶନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିଜନ ତାଙ୍କୁ ଏହି ରୂପରେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏତେ ସହଜରେ ପୁଅ ଝିଅ ଓ ବୋହୂର ମୋହ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ବି ହରିଦ୍ୱାରର ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବେ ବୋଲି ମୋର ବି ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା। ମୁଁ ନିଜ ମନର ଅସମଞ୍ଜସକୁ ଲୁଚାଇ ଯେବେ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି କୁଞ୍ଜରେ ତପସାଧନାର କଥା କହିଲି ତ ସେ କ୍ଷଣେ ମାତ୍ର ବିଳମ୍ବ ନ କରି ତୁରନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ସାହସଭରା ସମର୍ପଣକୁ ଦେଖି ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରସନ୍ନତା ମିଳିଲା। ବନ୍ଦନୀୟ ମାତାଜୀ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଶ୍ରବଣ କୁମାର ପରି ମୋତେ ଓ ମୋର ଗୁରୁସତ୍ତାଙ୍କୁ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଅ, ଘର ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂତନ ଚେତନାର ସନ୍ଦେଶ ପହଞ୍ଚାଅ। ଯୁଗ ଚେତନାର ପ୍ରକାଶରେ ହିମାଳୟରୁ ବିନ୍ଧ୍ୟାଚଳ ଓ ବିନ୍ଧ୍ୟାଚଳରୁ ସାତପୁରା ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ଏବଂ ଆରାବଳୀରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଲୋକିତ କରିଦିଅ। ଏହି ପାବନ ସରିତାର ପ୍ରତିଟି ବୁନ୍ଦାକୁ ଓ ମାତୃଭୂମିକୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ ଦିଆଇ ପୁନଃ ଏହାକୁ ଦେବ ସଂସ୍କୃତିର ଚେତନାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଦିଅ। ଆଗକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ବି ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ସମଗ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମେମାନେ ସବୁ ମୋର ବରିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପରିବାର ସଂସ୍ଥାରେ ଅହଙ୍କାରୀଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ତୁମେ ସବୁ ଭଲ। ମୋର ଆଶା ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ଅହଙ୍କାରର
संघर्ष करिब नाही ओ समूह भावनार सहित तुमे माने काम करि चलिब। स्वभाव रे जेउठी भी किछि अल्प बहुत दुर्बलता रहिछि से गुडी को दूर करी उत्तम स्वभाव रे बदलाई देबा पई चेष्टा कर। निज निजर योग्यता बढ़ाओ। तुमे समर्पण करिब तो तुम गळारू गुरुजींका स्वर बाहरिब। आगको कौन हेउछि तुमे सबु देखिब। जेउ काम हब से गुडी को माताजी नुहे पुत्रजी करिवे। एहा आहुरी भी सुंदर हेब। एबे आमे मिशनारी भावना भली विस्तृत होई चलिबु। चाहू चाहू अनेक गुण होई जिबु। तुम मानक मध्यरु विवेकानंद बाहरिवे, दयानंद बाहरिवे एवं देखिब तुम मानक द्वारा आमे सेही काम कराई नेबु जहा तुमे माने केबे चिंता भी करि नथिबो।